svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo napraviti jedno brzo otvaranje. Radi se o Essence adventskom kalendaru. I sad ćemo napraviti jedno otvaranje, iako nije sad neko iščekivanje, jer zada imate već šta se sve unutra nalazi. Pa ajmo mi krenut. Znači, vadimo prvu kuticu. I to ovako izgleda otprilike. Ajmo vidjeti šta se nalazi unutra. U prvome je Essence I Love Extreme Volume maskara. Ovo je. Ovo će mi definitivno trebati. Idemo dalje. Broj 2, evo ga ovdje. Osjećam se kao malo dite kao one čokoladice otvara. U drugome je zlatni lak za nokte. Taman sam mislim početi raditi trajni lak, tako da ne znam, u biti nikad ga nisam radila, tek mislim početi, tako da ne znam baš kakve ću koristi imati od ovih lakova. Ali ajmo dalje, gdje je broj 3, trebala sam naočale uzeti, evo ga. Broj 3 je mala torpija za nokte, u ovako nekakvoj glitter verziji. Dalje ćemo broj 4, gdje si, evo ga, ovo je neka veća kutija. Ovo je neka olovka. Sad ako ovo svjetlo ide u mene, ja uopće ne vidim koja je ovo boja. Evo ga. Ajmo dalje, znači ovo je bio broj 4, broj 5, jedno manje pakiranje. Ja ću ovo sve porazvijati, ja uopće nemam volje za gledati kako se ovo otvara, jer očito sam smotana. Ovo su nekakve naljepnice za nokte. Ovo isto definitivno neće ići za mene. Ovo ću dati malo i da se igra. Idemo broj 6. Broj 6 je highlighter. Idemo broj 7. Sve sam ih razrovila. Sve sam ih razbila. 7 je isto lak. Znači već su 2 laka. Broj 8. Broj 8 je ruž za usne. Evo ga. Ne znam ni kako ću s ovom bojom, ne volim baš previše crvene boje i ne volim tamne boje zato što imam tanke usne i onda kad ja to stavim to izgledam kao vištica. Tako da ti je broj 9. Broj 9 je ovdje. Broj 9 je isto olovka za usne. Tamnija isto neka nijansa. No ova bi, probat ću, možda mi posluži. Idemo broj 10. Broj 10 su kao nekakve privjesci, kartice za darove, ne znam, ne vidite. Ima 6 komada unutra. Ovo će isto ići malo za igru.
Sad idemo broj 11. Broj 11, još jedan lak za nokte. Već mi to nije drago, voljela bi da imam kakvi ruž ili nešto drugo, a ne toliko lakova za nokte. Crni sa šljokicama je nekakav. U biti taman bi mi išao uz ovo sad. Idemo broj 12. Broj 12 je narukvica, ovo isto mi ide maloj. Ne vjerujem baš da ću ja nosit. Bar će ona biti sretna, dobit će poklona. Idemo sad broj 13, ovo je veće pakiranje. Isto olovka, ovo je olovka za obrve, imate ovako u četkicu gore. Ova nijansa baš neće meni poslužiti, to ću, ne znam, ili pokloniti nekome ili nemam pojma, ili napraviti nekakav giveaway s ovim stvarima. Broj 14. Znaš šta je ovo? Aha, krema za ruke. Znači njegujuća krema za ruke, evo ga. Ajde, to bi moglo i poslužiti. Idemo broj 15. Ovo je kao nekakva bombica za kupanje, šta isto neću koristiti. Ne budemo realni, imam tu škadu gdje da je ubacim. Idemo broj 16. Još jedan lak za nokte. Već sad imam i previše lakova za nokte, tako da broj 17. Ovo je nekakav blokić. Evo još poklona za moju malu. Mislim da će ovo biti najdraži video njezin. Broj 18. Piše kao color changing lipstick, znači očito mijenja boju. Evo ovako to izgleda. Teško da ću i ovo koristiti, tako da već vidim da imam dosta stvari koje će meni biti neupotrebljive. Idemo broj 19. Ovo je kao džepno ogledalo. Tako da, evo još nešto za moju malu. Idemo dalje, broj 20. Ajde me iznenadi nešto, ajde. Da nisam pare džabe bacila. Još jedan lak. Znači, već sad mogu reći da uopće nisam zadovoljna s ovim adventskim kalendarom. Jer, znači, tu je hrpa lakova. Nadam se da neće biti još koji. Ali evo još nekakve gluposti. Kao nekakve naljepnice. Ovo mi je više onako kalendar, ne znam, za školarce ili tako nešto, nemam pojma. Ovo je sad 22. Još jedan lak. Ja ne znam što ću ja raditi s ovim lakovima svim, eto. Znači, totalno razočarenje od adventskog kalendara. Ajmo dalje, uložit ćemo nade u ova zadnja dva, ali čisto sumnjam. Znači, broj 23. O Bože, šta je ovo? Tetovaže.
što je ovo. I zadnji, pretpostavljam da će i on biti razočarenje. O Bože, mala paletica, ajde, bar nešto. Evo ga, ovako izgleda. I ovo me jedino raspoložilo, znači, ajde imamo je nijanse, ovaj nut, tako da, bar nešto. I ajmo sada, suma sumarum. Lakovi. Ljudi moji, 6 komada, znači. 6 komada lakova. A ne da mi ne treba ni jedan, a sumnjam da ikome od vas treba 6 komada lakova, tako da, ajme što se toga tiče, ajmo na ove nekakve, ja bi nazvala školsko, dječje stvari, vjerojatno bi samo njih veselile, a ima ih dosta. Jesam li sve skupila? Znači blokić, pa ovo za poklone kao neki visuljci, pa narukvica. Ajde ogledalce kako tako, pa naljepnice za nokte, naljepnice za ne znam šta je ovo, piše nekakve poruke, bilježnice ili ne znam šta i tetovaže. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne znam šta bi rekla. I ovo, ne znam, nisam nikad probala, ali čisto sumnjam da ću išta od toga koristiti, plus ova bombica još. Sve u svemu hrpa stvari koja mi ne treba, hrpa stvari za koje novce ne bi dala. Znači potrošila sam, mislim, 229 kuna za... Znači, ajmo realno šta koristila. Paleta. Ove olovke ovdje upitno je koja će mi odgovarati, znači i za obrve, i za usta, i za oči, šta već jesu, zato upitno je i to. Ljudi moji, to je to. Znači, dala sam 229 kuna za ovo, znači što ću realno koristiti, vjerojatno, iako, kažem, upitne su ove olovke, mislim da mi ova za obrve, ma ne mislim nego vidim da će biti, uopće mi neće pasat. Tako da, jedina osoba koja će biti sretna što se tiče ovog adventskog kalendara je moja kćer, jer će imati hrpu ovih svojih gluposti, ona je osnovnoškolac, tako da njoj će to pasat. A što se mene tiče, ne znam, dobila sam hrpu kutija, da mi djeca razbacuju po kući i to je to. Znači, što se mene tiče, nije mi se isplatija nikako, ne preporučujem da ga kupite, osim ako ste stvarno neki fan lakova za nokte i naljepnica. Ovo ostalo mi je sve, ajme. I dragi moji, to bi bilo sve što se tiče ovog adventskog kalendara. Pišite mi ispod bi li ga vi kupili, šta vi mislite o ovim proizvodima i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!